Najveći problem u tumačenju tranzita nije pogrešan datum. Mnogo veću štetu pravi tačan astrološki podatak pretvoren u pogrešan zaključak. Planeta dolazi na određeni stepen, napravi aspekt i odjednom se o tome govori kao da ima isto značenje za sve. Ako je Venera naspram Saturna, odnosi navodno pucaju. Ako je Uran stacionaran, svima počinje preokret. Ako se dogodi pomračenje, svako ko ima planetu u tom znaku očekuje događaj koji će mu promeniti život. Ali trenutni raspored na nebu nije jedina karta koja se tog dana čita. Tranzit ulazi u već postojeći natalni raspored sa njegovim snagama, slabostima, kućama, vladarima i ranije formiranim aspektima. Zbog toga isti položaj na nebu kod jedne osobe postaje konkretan događaj, kod druge unutrašnji pritisak koji još nema spoljašnji oblik, a kod treće ostaje gotovo neprimetan. Ne zato što astrologija kod jedne osobe radi, a kod druge ne radi, već zato što tranzit nema isti materijal koji može da pokrene. Tranzit, dakle, nije samostalna priča. On je vreme aktivacije. Da bismo razumeli šta aktivira, prvo moramo znati šta u natalnoj karti zaista postoji. To ćemo proveriti na dva sasvim različita primjera. O poziciji Venere i Saturna i Uranovoj stanici. Ako želite još ovakvih analiza, pretplatite se na kanal. Ovdje ne preskačemo metod da bismo brže stigli do prognoze. Ni sve natalne tačke nemaju istu težinu. Egzaktna konjunkcija sa ascendentom, suncem, mesecom ili vladarem horoskopa ne može se izjednačiti sa širokim sekstilom prema planeti koja u karti nema naročitu ulogu. Ugaone kuće brže prevode simboliku u vidljivu situaciju, dok kadentne često duže zadržavaju proces u sferi mišljenja, pripreme, povlačenja ili okolnosti nad kojima osoba nema neposrednu kontrolu. Zato spisak aspekata nije isto što i njihova hijerarhija. Karta može imati 10 tranzitnih kontakata, a da čitav period nose samo 1 ili 2, jer upravo oni dodiruju njene noseće tačke. Ako tranzitni Saturn prelazi preko natalne Venere, nije dovoljno reći da dolazi do zahlađenja u ljubavi. Natalna Venera možda vlada drugom kućom i govori o zaradi, cenama i ličnim resursima. Možda vlada 10, pa se pitanje vrednosti otvara kroz status, profesiju ili odnos sa autoritetom. Možda je natalno već u kvadratu sa Saturnom, pa tranzit ne uvodi novu temu, već ponovo otvara obrazac oskudice, odbijanja ili odnosa u kojem se ljubav stalno dokazuje podnošenjem tereta. A možda je Venera snažna, ugaona i dobro podržana, pa Saturn ne ruši odnos, već zahteva da on dobije jasne obaveze, granice i trajnu formu. Ista simbolika, dakle, može govoriti o raskidu, ugovoru, finansijskom ograničenju, profesionalnoj proceni, odlaganju zadovoljstva ili suočavanju sa činjenicom da odnos već dugo održava samo jedna osoba. Koji će se sloj otvoriti ne određuje popularno značenje aspekta, već konkretna funkcija tih planeta u natalnoj karti. Uzmimo aktualan primjer. Opoziciju Venere u Vagi i retrogradnog Saturna u Ovnu uz radni orbis od 3 stepena možemo smatrati aktivnom od 18. do 24. avgusta 2026. godine. Egzaktna je 21. avgusta na 14. stepenu ose Vaga-Ovan. Venera se nalazi u svom sedištu i podržava meru, sporazum i društveno prihvatljivu formu odnosa. Saturn je retrogradan u Ovnu, znaku svog pada, i vraća pitanje granice tamo gde autonomija teško podnosi obavezu. To jeste slika napetosti između odnosa i prava na sopstvenu volju, ali nije univerzalna najava raskida. Opozicija pokazuje da dve strane više ne mogu izbjegavati razliku u svojim zahtevima.
Tek natalna karta otkriva ko su te strane i na kom se životnom području susreću. Osobi koja na 14. stepenu kardinalnih znakova nema planetu, ugao, niti važnog vladara, ovaj tranzit može doneti nekoliko dana distance, ozbiljniji razgovor, neprijatnu obavezu ili potrebu da ograniči trošak. Ton aspekta postoji, ali nema dovoljno snažnu natalnu tačku kroz koju bi se pretočio u prelomni događaj. Ako ista opozicija pada preko ascendenta i descendenta natalne Venere, meseca ili vladara 7. kuće, pritisak postaje ličan i neposredan. Tada se više ne govori samo o prolaznom raspoloženju. Može se otvoriti pitanje uzajamnosti, uslova pod kojima odnos postoji, odgovornosti koju jedna strana odbija ili cene koju druga više ne želi da plaća. Ako istovremeno solarni povratak, profekcija ili druga tehnika tajminga ponavlja temu partnerstva, verovatnoća konkretnog razvoja raste, ne zato što smo prikupili više zastrašujućih simbola, već zato što nekoliko nezavisnih pokazatelja upućuje na isto životno područje. Treća osoba može natalno imati aspekt Venere i Saturna. Kod nje tranzitna opozicija ne stvara problem 21. avgusta. Ona samo dovodi do izražaja način na koji ta osoba godinama povezuje ljubav sa dužnošću, čekanjem, hladnoćom ili zasluživanjem naklonosti. Spoljašnji povod može biti nov, ali psihološki mehanizam nije. Tranzit daje vreme u kojem obrazac postaje vidljiv i teže ga je opravdati okolnostima. Važno je i da egzaktan dan nije jedini mogući dan događaja. Dok se aspekt približava, pritisak raste. Posle egzaktnosti počinje razdvajanje, ali posljedica razgovora, odluke ili finansijskog poteza može tek tada postati očigledna. Mesec, Merkur ili Mars često služe kao brži okidači. Zbog toga ozbiljan astrolog ne gleda samo jednu crvenu liniju u programu, već prati kada se šira konfiguracija zaista pokreće. Orbis zato nije ukrasni dodatak, već vremenski okvir. Za ovu opoziciju koristim 3 stepena, pa dobijamo period od 18. do 24. avgusta. U natalnoj proceni taj okvir se može suziti ako aspekt dodiruje osetljivu tačku i tražimo neposredan okidač, ali se može posmatrati i šire kada se ista tema ponavlja kroz nekoliko povezanih tranzita. Nije metodološki pošteno proglasiti 21. avgust jedinim važnim datumom, a zatim svaki događaj koji se desi 2 dana ranije ili kasnije predstaviti kao izuzetak. To nije izuzetak, već normalan razvoj aplikacionog i separacionog aspekta. Drugi primjer pokazuje sasvim drugačiju prirodu tranzita. Uran se 10. septembra 2026. zaustavlja na oko 5 stepeni blizanaca i kreće retrogradno. U užem smislu, njegovu stacionarnu fazu možemo posmatrati od 5. do 17. septembra, kada se toliko sporo kreće da se danima zadržava na istom stepenu i minutu. Retrogradni hod traje od 10. septembra 2026. do 8. februara 2027. kada Uran staje direktno na približno 1,40 blizanaca. Ako pratimo ceo retrogradni ciklus sa senkama, priča je još duža. Uran je ušao u predretrogradnu senku 25. maja 2026. a iz postretrogradne izlazi 25. maja 2027. Ovde se jasno vidi zašto stacionarnost ne smemo prevoditi rečenicom da je Uran tada automatski najjača planeta u svačijem horoskopu. Stanica pojačava prisutnost planete zato što ona dugo pritiska isti deo zodijaka. Ali duže trajanje nije isto što i jednaka lična relevantnost. Treba razlikovati i stanicu od čitavog retrogradnog hoda. Stanica je zgusnut trenutak promene pravca.
period u kojem planeta gotovo ne napušta isti stepen. Retrogradnost je višemesečna faza vraćanja preko već pređenog prostora. Kada se te dve stvari spoje u jednu neodređenu reč, gubi se tajming. Uran može biti retrogradan skoro 5 meseci, ali neće svih 5 meseci podjednako pritiskati tačku na 5. stepenu blizanaca. Najduže je zadržava upravo oko septembarske stanice, a zatim se postepeno udaljava. Za osobu koja ima Sunce, Mesec, Ascendent, Merkur ili drugu važnu tačku između približno 3. i 8. stepena blizanaca, Device, Strelca ili Riba, Uranova stanica može predstavljati produženu i neposrednu aktivaciju. Promjena ne mora doći kao spektakularan spoljašnji lom. Može se pojaviti kao odluka koju više nije moguće odlagati, informacija koja menja dosadašnje razumevanje, prekid sa ulogom koja je postala tesna, nervna prenadreženost ili naglo odbijanje uslova koji su do juče trpljeni. Kod osobe koja na tim stepenima nema ništa značajno, isti Uran može ostati deo kolektivne klime. Ona će primećivati promjene u tehnologiji, informacijama, saobraćaju, obrazovanju ili javnom govoru, ali to još ne znači da se u njenom privatnom životu mora dogoditi uranovski preokret. Kolektivni tranzit postaje ličan tek kada pronađe natalnu adresu. Postoji i složenija mogućnost. Uran možda ne dodiruje ni jednu planetu, ali vlada 4. kućom i prolazi kroz 8. Tada se događaj može pojaviti kroz zajednički novac, kredit, nasledstvo, stambeno pitanje ili promjenu porodične organizacije. Upravo tu prost opis tranzita kroz znak postaje nedovoljan. Planeta ne govori samo iz kuće kroz koju prolazi. Ona sa sobom donosi i teme kuće kojom natalno upravlja. Avgustovsko lunarno pomračenje na osi Riba-Devica dodatno pritiska isti promenljivi prostor, dok Uran iz blizanaca zatvara T kvadrat. Za nekoga ko na tim stepenima ima ugao ili svetlo, to više nije usamljena Uranova stanica. Dobijamo ponavljanje iste teme kroz pomračenje, sporu planetu i natalnu tačku. Za nekoga bez tih veza, ista konfiguracija može biti intelektualno zanimljiva i kolektivno važna, ali bez neposrednog ličnog događaja. To je razlika između opšteg neba i ličnog tajminga. Zato pre svakog tumačenja treba postaviti nekoliko pitanja. Koju natalnu planetu ili ugao tranzit zaista dodiruje? Kojim kućama vladaju tranzitna i natalna planeta? Da li je aspekt aplikacioni, egzaktan ili separacioni i postoji li brži okidač? Da li solarni povratak, profekcija, direkcija ili progresija ponavljaju istu temu? I najzad, da li očekujemo događaj samo zato što je tranzit zvučan ili karta zaista pokazuje područje života koje je spremno da bude pokrenuto? Ni ovaj redosled ne pretvara astrologiju u mehaničku formulu. Dve osobe mogu imati slične karte, a ipak živeti u potpuno različitim okolnostima, donositi različite odluke i raspolagati različitim mogućnostima. Astrologija ne poništava biografiju. Ona pokazuje vreme, pritisak i simboličku prirodu procesa, ali ne briše stvarni život u kojem se taj proces odvija. Zato jedan tranzit nije presuda, nije ni obećanje da se nešto veliko mora dogoditi. On je vremenska tačka u kojoj određeni deo natalne karte dobije više pritiska, vidljivosti ili mogućnosti da se izrazi. Što je natalna veza preciznija, što je tačka važnija i što se više tehnika slaže oko iste teme, to je veća verovatnoća da će tranzit dobiti konkretan oblik. Ako ste nekada očekivali veliki događaj od tranzita koji je prošao gotovo neprimetno, napišite u komentaru koji je bio u pitanju.
Takvi primjeri nisu dokaz da astrologija nije radila. Često su najbolji pokazatelj da smo od jednog aspekta očekivali ono što ostatak karte nije potvrdio. Ozbiljno tumačenje ne počinje pitanjem šta neki aspekt znači svima. Počinje pitanjem šta taj aspekt uopšte može da aktivira u natalnoj karti. Tek tada tranzit prestaje da bude opšta prognoza i postaje astrologija.